ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ ਦੋ ਅਲਾਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਰੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਛੋਟੇ यानी 5% भी नहीं ठीक है सही है छोटे बच्चे ने चूचे बैठे ने ते अलामे दो अलामा दे मुकाबला कर रहे वैसे हकीकत भी हुसैन साहब मैं बुरी लगे ਤੁਹਾਡੇ को माफी मांग चुका लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ नहीं कोई मसला नहीं लेकिन ये ना हकीकत मेरे वास्ते माफी दे देती है हुक्म जारी हुसैन साहब एक गल ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੋ ਅਲਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਅਲਾਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਦੋ ਅਲਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਕੋਈ ਆਮ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10 ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10 ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਸਖੀ ਦਿਲ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਔਰ ਹਾਰ ਤੇ 500 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਲਣਾ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਾਅਵੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਸ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਾਮ ਵਹੀ ਵਲੈਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਣ ਸੁਣਾਏਗਾ ਆਪ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਹੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਤਾਈਏ ਨਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਚਲੋ 1122 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇਰੀ ਖੋਜ में ऐसे आए साथ अपना भी जहां छोड़ दिया मैंने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ ਤੈਯਬ ਹਬੀਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਮਾਏ ਉਮਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਬੀ ਜਾਂ ਨਜਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰੋ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ पे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਗਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਬਰਾਜ਼, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਰੀ ਹਾਜਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਲ, ਆਈਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰੀ ਹਾਜਾਤ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਬੀਲਾਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਮ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਮ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਗੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹਾਜਤਾਂ, ਭੁੱਖ ਤਰੇ, ਖਾਣਾ ਪਿਆਸ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਮੌਜੂ ਅਗਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਮਤ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਪਈ ਆਮਦੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਐ ਸੁਣੋ ਜੀ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। जो अहले बैत पाक की मस्तूरात हैं उनमें खूने हैज भी नहीं होता। अंबिया में बौल पेशाब कोई रिजस भी नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत पाक से हर किस्म के रिजस को दूर रखे। तो जो रिजस है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से दूर है, क्योंकि अल्लाह का इरादा ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। भाई मैं कुरान की मुखालफत नहीं कर सकता, तो मैं तो कुरान को मानता हूँ। कुरान पाक में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों के नजदीक भी रिजस नहीं आ सकता। देखो हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम की ये तौहीन करते हैं। अमीर फैसल साहब, आप नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इस्लाम के बारे में आपको जानकारी नहीं। आप कुरान की एक आयत मुझे पेश कर दो जहां लिखा हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रफ़ा हाजत हुआ करती थी, बौल पेशाब किया करते थे। ये काम तो अल्लाह के नबी के साथ थे ही नहीं। ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਰਾਮਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਦ ਅਕੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਾਜੇ, ਜ਼ਾਹਦ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜੇ, ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦ ਮੋਗੀ ਅਕੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੋਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਕੀ ਅਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਕ ਈਮਾਨ ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਕੇ ਕੁਫਰ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬਿਆਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, 1 ਬਾय 1 ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਬਾय 1 ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਉਹ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਿਰਫ, ਜਾ, ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਖਾਤਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਨਾਮ ਗੱਲ ਖਾਤਮ ਸੁਣੋ, ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਖਾਤਮ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਚਲੋ, ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1122 ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣਾ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੋਵੇ। 1122 ਠੀਕ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ, ਯਾਨੀ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਖਤਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜੈਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਅਕੀਦੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਅਕੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 1122 ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿਰ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਯਾਨੀ 2 ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਫਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਠਹਿਰ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ- ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਜਾਮੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਬੜੀ ਗੁਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ Two ratio ਮੈਂ to ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਛੜੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इस शख्स का नबूवत और रिसालत का दावा है। ऐसा नबूवत और रिसालत का दावा है। एक मिनट ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ कि मेरा ऐसा कोई दावा नहीं, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ कि इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, उस तौर से नहीं हूँ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦਈਨ ਨਬੂਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, मेरी पूरी गल है इनकार किया, किसका इकरार किया, ये बड़ा मसला है हुसैनी साहब, ये बड़ा मसला है। इन्हां कोल नहीं रहन हुंदा, इन्हां दे जेड़े हां ठीक है जज साहब एक मिनट म्यूट कर लो, त्रै विचारे कर लो तो मैं बात कर लूं। शो है ना हां जी ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। हां मैं म्यूट ला दूंगा। पहले ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। नहीं ठीक है सैनी साहब 9 बजे तक मैं यानी 20 मिनट 20:50 मिनट हो गए ने, 9 बजे तक मैं गल करांगा। उस तो बाद जिन्ने दिल करे जिस तरह दिल करे वो गल कर सकदा है, मैं थले उतर जाऊंगा। सिर्फ बराए मेहरबानी गल ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ 1122 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੇ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਫਿਰ 1122 ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, फिर नजीर बिलाल साहब करें। फिर सब दा जवाब अपना झंडा जो है ना वो 1122 को दे ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੌਬਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਲਮ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਆਲਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਤ ਐਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ
ਬੇਗਮਾਤ ਨੂੰ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੈਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, 1 2 ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਉਣਾ, 40 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਾਂ? ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 22 ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪੀ ਹੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਵਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਅਲਫਾਜ਼। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਵਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੋ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, 7:30 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 9 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ बड़ी जबरदस्त साबर साहिब साहब वालेकुम सलाम इमरान भाई, साबर साहिब मेरे बारे कुछ अल्फाज कहना चाह रहे ने, वो सुन लें तो फिर मैं जाना जी। इतना बोलना तुसी इमरान कालू साहब गल करन देना। हाँ जी जी साबर साहिब बिस्मिल्लाह, की कह रहे थे? क्योंकि आपने जो ये गुफ्तगू 1-2 घंटा की है, हमने सुनी है और बड़ा मज़ा आया है और बड़े अच्छे तरीके से आपने जो किया है, जिस बात का भी वो सवाल किया गया है, तो बड़ा मज़ा आया आपकी गुफ्तगू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, साडे उस्तादां दे उस्ताद आ गए ने इमरान कालू साहब, ते हुण सानू भी इजाजत दिओ, इंशाअल्लाह ताला फिर गल करांगे इंशाअल्लाह साहब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बाबू, किथे चले हो? उस्तादां दे उस्ताद तुसी आ मुबशर रज़ा साहब ताड़ी देणगे, थोड़ा मैं यकीन बड़ी देर बाद घर आया, हुण थोड़ा को टाइम चाहिए खाना खाने वास्ते। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सैन साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं क्या किधर टुर जाते हो, जमाने गुजर जाते ने, तो फिर वो न मुख देखा प्यारों का, जुदाई मूल ली है, मूल में ली है, नतीजा है उधारों का। असी तो उधार भी कोई नहीं लिया, तो फिर क्यों मतलब साडे नाल ऐसी सख्ती है?
انکل مصروفیات کچھ زیادہ نے، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ, ਰੌਣਕ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨੇ। ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵ ਅਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਅਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਕਜ਼ਾ ਨਹਬਹੂ ਵ ਮਿਨਹੁਮ ਮਨ ਯੰਤਜ਼ਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਤਜ਼ਿਰ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵ ਰਜ਼ੂ ਅਨਹੂ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਜੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਵਲਾ ਤਜਲਨਾ ਗਿਲਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸਬਕੂਨਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਜੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ بعد صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی ہے، اور جن سے اللہ محبت کرے پھر ان سے آپ بھی محبت کرو۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے پیاروں سے بھی آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو دنیاوی بھی اصول ہے نا، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر آپ کی محبت سے میں نفرت کروں گا تو میں آپ سے محبت کا حق ادا ہی نہیں کر رہا۔ بے شک بے شک۔ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਛਿੜ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਮਹਾਤ ਨੇ, جی ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ। جی ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ؟ کہ قرآن چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو اللہ تعالیٰ نے جڑا نا امہات المومنین دا درجہ دیتا ہے، باقیاں دے بارے چ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا نا، نہیں فرمایا جی۔ یعنی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نو خاص کر کے قرآن کریم دے وچ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے بارے چ آیا ہے، لیکن ہر نبی ہی جڑا ہے وہ دے امتیاں واسطے بڑا قابل احترام اور ہوئے گا، لیکن یہ گل انہاں دی شان چ نہیں ہے۔ باقی بڑیاں چیزاں نے جڑیاں نے غلط دوسرے انبیاء دے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ مثال دے طور پہ دوسرے انبیاء نو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین نہیں فرمایا، لیکن ایک انسان نہیں کہہ سکتا کہ باقی انبیاء جڑے ہیں رحمت نہیں سن، ساری انبیاء رحمت سن۔ وہ ٹھیک نے اپنی جگہ، میرا مقصد ہے کہ جڑے اعزاز ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم دے وچ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے متعلق فرمایا۔ جی اتنی گل کہہ رہے ہیں۔ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈ। ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں نا فرمایا کہ دوسرے انبیاء دیاں بیویاں جڑیاں تیریاں ماواں نے۔ میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں انہاں دے متعلق حکم نہیں دیتا۔ بتا کے تو گیا کہ اصولی دیکھیں نا طور پہ حسین بیان انکل، کر ایک دیا۔ چیز ہوتی ہے نا، وہ ٹھیک ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، اور آپ کی بیویوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا۔
لیکن یہ کہنا کہ یہ باقی انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو تمہاری مائیں ہیں لیکن باقی انبیاء کی بیویاں کو تم نے مائیں نہیں سمجھنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ دو لینگویج تو پتہ لگتا ہے نا، جے تے فرمائے کہ نبیاں دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں ہوندیاں نے، جی تے رسول اللہ بھی شامل ہو گئے، باقی نبی بھی شامل ہو گئے، لیکن وہاں سنی بھائی خاص قریشی رضا طور صاحب پہ نے رسول بڑا اچھا اللہ کا سوال ذکر کیا ہو رہا ہے تھا۔ نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اسی صرف او دے پابند ہاں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو نہیں نا فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی بیویاں تمہاری مائیں نہیں، یہ فرمایا ہے؟ تے جے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تے اسی کہیے نہیں وہ بھی ساڈیاں ماواں نے، تو ساڈا اپنا حکم ہوئے گا، اللہ تو حکم تے نہیں ہے نا۔ اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ میں وہی پہ کہنا بھی جو بھی وہ تہاڈا تسی ایکشن لینا وہ تہاڈی اپنا ثواب دیتا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ جی اللہ نے منع نہیں کیا، بس ٹھیک۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیتا بھی تسی کسی بھی عورت نو جا کے ماں کہہ دیو تے مرضی ہے جو کہنا کہہ دیو، جی لیکن جتھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اسی وہ پابند ہاں، جتھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیتا اتنے اسی آزاد ہاں۔ بے شک۔ اتنی گل کی دوسری حسینی انکل یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں تو اس لیے بھی ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے لیے حرام ہوتی ہیں، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے لکھیا ہے کہ نبی زندہ ہوندے نے تے انہاں دیاں بیویاں نال شادیاں نہیں ہوندیاں؟ اگر یہ ہوندا تے رسول اللہ واسطے خاص آرڈر یہ بھی کیتے گئے نے کہ رسول اللہ دی ازواج دے نال تسی بعد دی شادی نہیں کرنی۔ ہاں تو وہ کیونکہ زندہ ہے نا۔ نہیں وہ تو زندہ نال کوئی نہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ زندہ نے، ہاں زندہ ہیں اسی لیے یہ تو نہیں فرمایا۔ شادی ہوتی ہے، اسی لیے نہیں نا، باقی انبیاء بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے پتہ نہیں اولیاء کہ کی بیویوں سے شادی۔ یہ پھر وہ مطلب دوسری کتاباں ہی تسی ٹر گئے ہوو گے، اگر قرآن شریف دی کوئی آیت پڑھ دیو تو ٹھیک ہے، نہیں تو باقی کتاباں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم سے یہ بات میرا کوئی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن کریم سے زندہ سمجھا جا رہا ہے یا کہ اپنی طرف۔ ہاں جی ہاں فرماتے ہیں جی نبی زندہ ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی۔ یہ کوئی قرآن شریف دی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہو یا کسی کتاب وچ پڑھ رہے ہو؟ انکل ایک شخص ہیں، ایک بزرگ ہیں جنہوں نے نہیں وہ ضرور پڑھتے رہو، مینوں صرف اتنا دس میں دیو، قرآن کریم سنیں، مینوں صرف اتنا دس دیو کہ قرآن شریف دی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہو تے میں غور نال سناں گا، جے وہ نہیں پڑھ رہے تے جو نہیں مینوں کوئی بزرگ دا کلیم یہی ہے کہ انہاں قرآن جو اخذ کیتا ہے۔ جی تسی جانو تے انہاں وہ بزرگ جان، مینوں اس بزرگ نہیں میری طرف السلام علیکم۔ محترم، جی جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں صرف قرآن شریف تو علاوہ دیکھیں حسینی انکل آپ سنیں گے تو پھر یہ نا قرآن شریف کی ہی وہ بات کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اتنی میرے نال جتنی گل چل رہی نا اتنے ہون ایک بریکٹ آ گئی ہے، تو میں تو منع نہیں کر رہا، تسی یہ کتاب پڑھو، دوسری پڑھو، 10 صفحے پڑھو، 2 گھنٹے پڑھتے رہو، مینوں کوئی جزاک اللہ، بس موقع دیں۔ مینوں صرف اسی نال غرض ہے کہ جیڑی گل تسی کر مینوں اگر پیش کرن لگے ہو تو میرے واسطے حجت نہیں ہے کوئی بھی کتاب۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم حسین صاحب، کیا حال ہے؟ جی یہ ابھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ دیکھیے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی جو بیویاں وہ زیادہ افضل ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی بیویاں ہیں؟ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں افضل ہیں، رسول اللہ افضل ہیں۔ جی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایک منٹ ٹھہرو ذرا۔ جی مسیح صاحب، یہ پتہ نہیں آپ کے دل میں کیوں یہ بات پیدا ہوئی ہے، کیوں پوچھا ہے، کیا آپ کوئی سمجھانا چاہتے ہیں آپ بات ہمیں؟ نہیں وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو رسول اللہ کی جو بیویاں وہ سب سے افضل ہیں اللہ کی نظر میں، یہ تو نہیں کہا کسی نے، نہیں یہ تو نہیں کہا کسی نے، نہیں کہا کہ وہ سب سے افضل ہیں اللہ کی نظر میں، یہ تو بحث ہماری تھی نہیں۔ ہم جو بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ بات سمجھیں آپ؟ ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہو رہی نہیں، کیونکہ وہ مائیں ہیں دوسرے کسی کے لیے۔ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سب سے اونچا ٹھہرایا ہے عورتوں میں۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی ماں نہیں قرار دیا، نہیں سب سے اونچا سب سے افضل ٹھہرایا ہے نا عورتوں میں۔ صاحب نبی پاک کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں، لیکن یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مردوں کے باپ ہیں،
یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے؟ ان کے لیے فرمایا کہ وہ تو مردوں کے باپ نہیں ہے. باپ نہیں ہے، رسول اللہ باپ نہیں ہے، لیکن جو ہیں وہ مائیں جو ہیں وہ ہیں جو وہ رسول ہیں کی بیویاں ہیں یا ان کی مائیں. بالکل ایسا ہی ہے یا دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے میں بیان ایک پوائنٹ فرمائی ہیں. رکھنا چاہتا ہوں. اب اس تیسری پر بات غور یہ کرو پیدا یار. ہو گئی ہے. یعنی انکل بات یہ جی ہے جی یہ جی موضوع جو ہے وہ کسی اور طرف قادری صاحب نکلتا میں جا ایک رہا ہے. پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں اگر ایک ایک پوائنٹ منٹ یہ ہے اجازت جی دیں. کشمیری جی بھائی جی آپ کا. قادری جی بھائی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حسین صاحب کا ایک اپنا ٹھیک ہے وہ عقیدت نہیں ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے. اچھا میرا بھی یہ ماننا ہے حسین صاحب کہ رسول اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ ان سے کوئی شادی نہ کر سکے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا رسول اللہ کی 9-10 جتنیاں بیویاں تھیں اگر تو انہوں نے کسی سے شادی کی تو پھر ہم سمجھ جائیں گے یہ آیت اس کے لیے نہیں آئی. اگر کسی نے نہیں کی، کسی نے بھی، کوئی تو کرتی 9 تھے کبھی تو اس کا ریکارڈ مل جائے گا. اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اسی کے لیے کہ شادی نہ کر سکیں. یہ شادی نہ کرن دا تے علیحدہ سیکشن اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے. وہ دے واسطے یہ آیت نہیں ہے. وہ دے واسطے علیحدہ آیت آ گئی ہے کہ رسول اللہ دی ازواج نال تسی کدے بھی شادی نہیں کرنی. جدوں وہ موجود ہے تو پھر ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜ ہے؟ جی وہ تے اللہ تعالیٰ نے خود دس دیتا. حسین صاحب لیکن حدیثہ نہیں سینٹر صاحب مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات میں اختلاف کہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی اختلاف کوئی نہیں. اچھا ہن دوسری گل یہ ہے کہ مسیح صاحب کہندے نے کہ حضرت مریم دا درجہ والدہ دا ہے کہ نہیں. انہاں دا والدہ دا درجہ کوئی نہیں ہے قرآن شریف وچ. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ والدہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو سب سنیں ذرا عورتوں سا میں کیا فضیلت کہتے دی ہے، وہ بات کریں. ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں فضیلت دی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، جی لیکن جو امہات کا درجہ ہے مومنوں کی مائیں ہیں وہ صرف رسول اللہ کی ازواج کا درجہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے مسیح صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں سیکھ. آپ کو کوئی سوال ہے اس پہ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک اگر ہو آپ کہیں کہ ہاں کیا حضرت رسول اللہ کی جو بیویاں ان کا درجہ حضرت مریم سے اونچا ہے، برابر ہے، کیا ہے؟ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ کس کا درجہ اونچا ہے کس کا نیچا ہے. ہم وہ نے اللہ بات جانتا. یہ کہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس میں کوئی درجے کی بات آئی ہے؟ کیوں نہیں؟ ہاں وہ مطلب درجہ ہی ہے، مائیں سمجھنا ایک درجہ دینا ہے نا. اچھا چلو ہے ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جیسے اب جو ہے ان کو مائیں کرسچن جو کہا ہے ہے. دوسری کیتھلکس عورتوں کو دوسری جو عورتیں ہیں قرآن کریم میں کئی عورتوں کا ذکر ہے یا ہو سکتا ہے یا موجود ہیں، ہو سکتی ہیں مختلف رشتوں میں. کسی کو بھی مائیں قرار نہیں دیا، صرف رسول اللہ کی ازواج کو ہی قرار دیا. اچھا لیکن کیونکہ کرسچنز میں جو حضرت مریم کو ماں مانتے ہیں نا، مانتے ہیں اور ان کے ہوگا. ٹھیک ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت محمد میں حضرت مریم کو ماں نہیں مانتے. جی لیکن چلیں ٹھیک ہے. جزاک جی جی حسین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسے یہ کون فرماندے نے؟ دسنے پڑھن تے دو. اچھا وہ بعد ہی دسو گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ شعر انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. الفاظ مانی اجل موت مرگ. ایک یہ کہندے ہو آنی جانی ہے، یہ کس طرح ہو جائے؟ یہ کیا پڑھن دو تانوں خدا دا واسطہ. پڑھو کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ٹھیک ہے. اس شعر کی تشریح ہے کہ اجل کے معنی ہے موت مرگ، آنی دوسرے مصرے میں وقتی، آن بر کی عارضی. یعنی انبیاء کو جو اجل آتی ہے نا، موت آتی ہے، وہ وقتی ہے، عارضی ہے. یعنی جاندار مخلوق ہونے کی بنا پر وعدہ الہی کلو نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ تصدیق کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی عالی بارگاہوں میں بھی موت نے حاضری دینی ہے. تمام انبیاء کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ موت ایسی ہے کہ صرف ایک آن یعنی لمحہ بھر کے لیے ہی آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ وعدہ الہی پورا ہو جانے کے فوراً بعد اسی لمحہ ان حضرات انبیاء اور مرسلین کی زندگی پہلے ہی کی طرح حیات جسمانی حقیقی ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کے اجماعی عقیدے کا بیان یوں فرماتے ہیں. یہ اجماعی عقیدہ ہے حسینی انکل، اور جو اجماع کے خلاف جائے، احمدیوں کے خلاف جو یہ جو اجماعی عقیدہ ہے، جی انبیاء کی حیات کا عقیدہ جو ہے یہ اجماعی عقیدہ ہے. یہ اجماع کب ہوا ہے؟ یہ اللہ کہاں ہوا بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا ہے، لیکن اچھا انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا، یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا اور کب ہوا ہے، یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے، نہیں اب اعلیٰ حضرت جھوٹ تو نہیں نہ لکھیں گے. نہیں میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ انبیاء اجماعی عقیدہ ہے تو پھر اجماع پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جی اجماع کسے کہتے ہیں؟ جی پتہ ہے. کیا کس کو کہتے ہیں؟ اجماع اکٹھا ہونا صاحب کا ایک جگہ، ہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اجماعی عقیدہ ہے. اجماعی عقیدہ سے پتہ نہیں کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اجماعی عقیدہ ہے مطلب اجماع ہوا ہے اس پر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کے اجماعی عقیدے کا بیان یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء حقیقتاً ایسے ہی زندہ ہیں جیسے رونق افروزی دنیا کے زمانے میں تھے. ان کی موت ایک آن کے لیے تصدیق وعدہ الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے واسطے ہوتی ہے، پھر وہ ہمیشہ باحیات حقیقی جسمانی دنیاوی زندگی میں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مجالس خیر میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ دنیا کی طرح بے کسی علاش کے جاری ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس بارے میں حدیث اور زمانہ قدیم و جدید کے ائمہ کے ارشادات موجود ہیں. حیات انبیاء اور احادیث. حیات انبیاء کے ثبوت پر ویسے تو بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں، لیکن اختصاراً 2 حدیثیں یہاں ملاحظہ کیجیے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی سنی انکل، لہٰذا اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ ایک شخص زندہ ہے تو اس کی بیوی سے ویسے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی وجہ ہے. تو یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے. تو اگر آپ اجماع کو نہیں مانتے جی کون سے بزرگ کا ہے یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب. او ماشاءاللہ یہ تو زبردست. جی امام اہل سنت. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آتے ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھانا پینا سب کچھ وہ کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. یہ تو اہل حدیث کے لیے یہ حجت نہیں ہے نا، یہ تو عمر صاحب نہیں، اجماع تو حجت ہے نا. اگر اجماع حجت نہیں ہے تو پھر احمدی کافر کیسے ہیں؟ نہیں کہدا اجماع حجت ہے، کی کریں جا رہے ہو؟ جیڑا فاضل اجل اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے جی وہ بریلوی امت واسطے تے ہو سکتا ہے حجت نہیں. وہ حسین انکل کہہ رہے ہیں یہ اجماعی عقیدہ ہے. یار صرف لفظ اجماع 2 قسم دا ہوندا ہے. ایک ہے اجماع چک 46 جنوبی دا. نہیں دیکھیں، یہاں تو یہ ہم کہہ سکیں کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ اجماع نہیں ہوا، ویسے انہوں نے جھوٹ بول جھوٹ دیا. کا لفظ تو قانون صاحب جھوٹ کا لفظ تو یہاں مطلق آ ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں تو پھر جو انہوں نے ماننا پڑے لکھ گا نا. دیا ہے وہ انہوں نے لکھ دیا، ہم صرف اس کو جائزہ لے رہے ہیں. اجماع جو ہے وہ آپ کہتے ہیں، آپ چک 46 جنوبی میں سرگودے میں آپ کہتے ہیں اجماع ہو گیا ہے، تو گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج ہمارا اجماع ہوا ہے کسی بات پہ، تو ٹھیک ہوگا، یہ بات ایسے ہی ہے. اگر آپ اجماع کے ساتھ کہتے ہیں کہ پورے پنجاب کا اجماع ہو گیا تو پنجاب کا ہو گیا ہوگا، لیکن سندھ کا تو نہیں نہ ہوا. بات یہ ہے حسینی انکل کہ یہاں تو ہم اعلیٰ حضرت کو کہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، یہ پھر وہی آپ اعلیٰ حضرت کو غلط قرار دینے کی طرف کیونکہ انہوں نے بھاگ کہا رہے ہے ہیں. نا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو یہ یہ نہیں اجماعی کہا. عقیدہ ہے.
किस चीज इजमा किसने किया? अब आला हजरत झूठ बोल रहे हैं। फिर वही बात, हाँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ उन्होंने इसकी तखसीस नहीं की कि ये इजमा किस शहर में हुआ। हाँ, किसी शहर में हुआ होगा, उन्होंने फरमा दिया कि ये इजमाई कीदा है, दो ही चीजें, दो ही ऑप्शन है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। उन्होंने अगर आप इनकार नहीं कर रहे तो सवालात क्यों हैं? फिर आप माने कि हाँ ये इजमाई कीदा है, और अगर आप इनकार कर रहे हैं तो फिर आप आला हजरत की बात कर रहे हैं, तो हुसैन साहब क्यों लड़ रहे हैं? किसी गांव में, मैं नहीं लड़ नहीं रहा, मैं सिर्फ समझने के लिए पूछ रहा हूँ। अगर बता, क्योंकि आपने पढ़ी है तारीख तो आपसे पूछ रहा हूँ। अजमा इसको एक है, एक लफ्ज है अजमाए उम्मत, ठीक है। यहाँ अजमाए उम्मत लिखा है जी, इजमाए उम्मत अकीदा होता है, इजमा का है, इजमाए उम्मत को होगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। उम्मत के बगैर इजमा होता है? नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कैसे उम्मत के बगैर इजमा कैसे हो जाता है? एक शख्स का इजमा होता है, एक शहर का हो सकता है, गांव का हो सकता है, अकेले का तो नहीं ना होता। मैंने कब कहा अकेले का होता तो है? वो इजमा से मुराद उम्मत का इजमा है। नहीं, यही नहीं, अगर अजमाए उम्मत उन्होंने लिखा है, इजमा है, फिर अजमाए उम्मत होगा। अगर अजमाए उम्मत नहीं लिखा तो कोई और किस्म का इजमा होगा। हाँ, कितनी किस्में हैं इजमा की वो बयान करें, फिर उसमें से ढूंढते हैं। ये मैंने अभी तो आपको बताई। आला हजरत से दिखाए ना। नहीं, आला हजरत से अजमा तो अजमा ही होगा, आला हजरत हो या अदना हजरत हो। वही कह रहे हैं कि इजमा है, इजमाई अकीदा है जो आला हजरत ने बयान फरमा दिया। अब यहाँ तो आप आला हजरत की बात को मान लें, यहाँ फिर कह दे कि नहीं आला हजरत ने गलत बयान किया, झूठ बोला। ठीक, मुझे लफ्ज इजमा से बहस है, भी अलामा साहब से रहनुमाई ले ले। मैं उसको समझना चाह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है वो नहीं समझ सका, तो आप बात बेशक बात अलामा साहब से रहनुमाई नहीं ले सकते इस बारे में? ले जरूर ले लें आप रहनुमाई। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? जी आला हजरत की जो तहरीर पढ़ी गई, ਕੀ ਪੜੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ? कुछ समझा दें हमें थोड़ी बहुत। आला हजरत के नजदीक की लिखे है, मन तो नहीं पता की लिखे आला हजरत। जी बता देते हैं क्या लिखा है। फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम हकीकतन ऐसे ही जिंदा हैं जैसे रौनक अफरोजी दुनिया के जमाना में थे। भाई आपकी बात पर कौन तबार करेगा? जब अल्लाह हम सामने दिखाते हैं, हमारे सामने होगी, हम देखेंगे। पर पहली बात तो ये सामने है, कर देते हैं, आपको सामने सब्र करो ना, सब्र करो ना, इतनी देर से बोली जा रहे हो, दूसरे कोई बात कर ले। पढ़ने तो दें ना, आपने कहा सुन लिया, जो आपने पढ़ी है वो सुन लिया। तो आपने जब सुन लिया तो फिर पूछ क्यों रहे थे? सुन लिया तो फिर सब्र करो ना, जवाब लो। नहीं, जब आपने सुनी थी तो पूछ क्यों रहे थे कि क्या कहा आला हजरत ने? वो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं गलत कही है। तो गलत नहीं की तो फिर आप पढ़ने क्यों नहीं देते? बार बार उनके लिए झूठ झूठ का लफ्ज बोल रहे हो। अगर आपके मिर्जा साहब के बारे में कहा जाए कि मिर्जा साहब ने ये झूठ बोले उन किताबों में, वो तो सारे अंबिया के बारे में 1000 यूरो का इनाम रखा है, चुकिया नहीं किसी ने। तो आपके 1000 यूरो, आप खुद झूठे हैं, जो खुद शख्स मुझे झूठा कहें, उसका क्या करेंगे? लेकिन उलमा को झूठा ना कहें। अगर आप उलमा ने अगर नहीं झूठ बोला तो मान लें कि हाँ ये ना कीदा है कि रसूल अल्लाह जिंदा है, माने। हेलो, हाँ क्या हेलो? दूसरे को झूठा कहने से पहले अपने घर तो नजर मार माने लो ना कि ये इजमाई कीदा है, मैं नहीं कहता झूठा। वो जो भी उन्होंने लिखा है ना, सच लिखा है ना, ठीक उन्होंने लिखा, जो उन्होंने सच लिखा है या ठीक लिखा है? सही लिखा है, सही लिखा है। सच कहा है कि नहीं? सच कहा है आला हजरत ने। कौन सी बात? कि ये अंबिया ऐसे ही जिंदा हैं जैसे दुनियावी जिंदगी में होते हैं, खाना पीना पेशाब करना हर तरह के काम करते हैं, हज पर जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं। अंबिया जिंदा हैं, एक लम्हे के लिए उन्हें मौत आती है, उसके बाद जिंदा है। ये इजमाई अकीदा है। अगर दुनियावी जिंदगी से उनकी मुराद होती आला हजरत की, तो दुनियावी जिंदगी कह रहे हैं। करो ना, अब जवाब भी ले लो ना, बीच में ना। ये इजमाई कीदा कह रहे हैं। पहले ये बताइए सच है या झूठ? चुप करो, वो चुप करो यार। दूसरे मैं वहां पढ़ता हूँ, और बात करने दो ना दूसरे को भी। मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके चुप करो, मुझे समझ आ गई है। समझ नहीं आई आपको? मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको क्यों पढ़ते हो तुम? क्यों पढ़ते हो? इतनी देर से तो पढ़ी जा रहे हो, क्यों पढ़ते हो? तो आपने सुना नहीं है ना पूरा? मैंने सुन लिया सारा। नहीं सुना? अगर आपने सुना था तो मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया। अब दोबारा अल्लाह हजरत के बारे में झूठ का लफ्ज ना इस्तेमाल करना। अच्छा, अल्लाह हजरत ने ये सच बोला है जो झूठ बोला है कि ये इजमाई कीदा है? सही बोला है। सच बोला है या नहीं ये पूछा है, सही का नहीं मैं पूछ रहा, सच है या नहीं? मैंने कहा कि कोई उनके बारे में गलत लफ्ज ना बोलना, बस इतना। सच है कि नहीं? जितना मर्जी पढ़ो, ये मैंने पूछा है कि अल्लाह हजरत सच बोला है कि नहीं? लिखा है आला हजरत लफ्ज नहीं बोलते अमर साहब किसी के बारे में। सच लिखा है ना? हाँ, हम जो हमारे अखलाक अच्छे हैं। सच है तो रसूल अल्लाह जिंदा है ना? आपके अखलाक की आपके खलीफा ने गवाही दी है कि आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। आपके अखलाक की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है। मैं हदीसें पढ़ूं?
लाओ लाओ 2 हदीस। ठीक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत यहूद के मुशाबे हो जाएगी, ऐसे जैसे एक हदीस दूसरे लाओ की हदीस दूसरी लाओ से। हदीस लाओ हैं हदीस लाओ लगाने हैं, पहले आला हजरत का बता हाँ दें कि आला हदीस हजरत लाओ ने आपने और ये सुनो हाँ अपना आगे अपने सुनते हैं। ये अपने आला खलीफा हजरत का फरमाते ओ भाई सब्र खान करो साहब ना इन्हें भाई पॉइंट से ना हटने दें, आप ये तो फरार चाहते हैं कि हमारे पॉइंट नबी पेश किया सल्लल्लाहु आपने, अलैहि वसल्लम की हदीस भाग लाओ भाग हम के उधर कबूल रहेंगे करेंगे। ठीक है, ये देखें आला हजरत क्या फरमाते हैं। जो आपके खलीफा साहब की हाँ बात है उसको आप सुनो जरा। चलो सुनते हैं ये पहले ना अहमद साहब पहले जो बात हो रही है उसका तो डिसाइड कर लें, फरार क्यों इख्तियार करते हैं? ये आला हजरत जो ये फरमा तो रहे फरार हैं का ये तरीका सुनिए है दो पहले। आपका। तीन ना बोलो हाँ दो बोल रहे तीन हैं ना बोल बोलो रहे हैं। आला अपने हजरत क्या खलीफा की फरमाते हैं, गवाही सुन लो अपना अखलाक सुन लो चले खलीफा की सुनाते हैं ना, और सुनाते खलीफा सुनाते हैं। को ये सुनाते आला जबानी हजरत हाँ की लाओ पहले कोई नहीं हदीस सुना रहे हो बाबरकत खलीफतुल बात मसीह है खान जो अंबिया साहब। के बारे हदीस में, हमारे वो नबी सुनने किया पहले लगाओ हम कबूल करेंगे अंबिया की बात तो अपने सुनने। खलीफा की बात सुनने के लिए भी तैयार हाँ नहीं हो सुनते हैं आप आला सुनो ना हजरत की फिर बात सुनो सुनने के सुनो लिए तैयार नहीं सुनो है, उसके बाद अपने आप आला खलीफा हजरत की सुनने के लिए तैयार नहीं उसके है। बाद इमरान ओ उसके बाद खलीफा का मैं कलाम तो सुन लो हाँ पहले आप आला और हजरत की खलीफा की बात बात तो सुन लो कुछ भी नहीं होगा सुनते कुछ भी हैं, नहीं होगा आला हजरत की तो सुन लो। ओ कुछ भी नहीं होगा यार आपको अपने भी कुछ खलीफा के नहीं अल्फाज होगा, अच्छा इमरान कुछ साहब नहीं सुन अपने लें, ये होगा, अखलाक रिकॉर्डिंग के कोई ऐसी बारे कुछ बात नहीं में नहीं होगा। है। सिर्फ इमरान आला अपने भाई हजरत की अखलाक के बात बारे ये सुन में लो रिकॉर्डिंग अपने कल की खलीफा के चला रहे हैं, अल्फाज कोई बड़ी सुनो बात नहीं, चला लेने दें, चलाएं। बस बात कर लें। हौसला और यहाँ कुतुबली के मौके मैसर आते हैं, वो बराह रास्त बाज़ दफ़ा तबलीग करते हुए बाज़ लोगों को या सोशल मीडिया पर मौलवियों को तबलीग करते हुए बाज़ दफ़ा उनसे मुनाज़रा करते हुए ऐसी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं और कि जो अहमदी के लिए इशाया निशान नहीं। और बाद लिखने वाले मुझे लिखते हैं कि ऐसे कि अहमदियों के मुंह से ऐसी गंदी गालियां और ऐसी गुफ्तगू सुनकर बड़ी परेशानी होती है, जो इन लोगों के मुंह से अपने मुखालफिन के लिए, गैर अहमदी मौलवियों के लिए या जिससे मुनाजरा कर रहे होते हैं उसके लिए निकल रही होती है। बहरहाल ये बातें किसी तरह भी एक अहमदी को ज़ेब नहीं देती। ये कहाँ तक सच है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन मुझे लिखने वालों ने लिखा कि अहमदियों के मुकाबले में ऐसी जब गुफ्तगू होती है तो गैर अहमदियों की जुबान ज्यादा नरम होती है। अगर तो ये बात सच है तो फिर मैं ऐसे अहमदियों से कहूंगा कि बेहतर है वो तबलीग ना किया करें। ये तबलीग उनको अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने के बजाय अल्लाह ताला की नाराजगी का मुझे बनाने वाली होगी। जैसे कि हदीस में बयान हुआ है, अल्लाह ताला को तो सब्र और गुस्से का घूंट पीने वाला पसंद है। हम तो ऐलान ही ये करते हैं कि गुस्सा आता ही उन्हें है जिनके पास कोई दलील ना हो। ये बात सही उन्होंने कही है कि अहमदियों के मुकाबले में गैर अहमदियों की जुबान ज्यादा नरम होती है। चले सही कही आपने है सुना लिया पूरी बात, और इसको मानते हो कि गलत मानते हो? चले आपने पूरी। एक मिनट साबर साहिब भाई, कुरान की आयत पेश करते हुए, साबर साहिब भाई हदीस पेश करते हुए कि अभी मैंने आयत और हदीस पढ़ी तो ये मेरे ऊपर गुस्ताख होने का फतवा लगा देगा, या नबी के गुस्ताख होने का या किसी बुजुर्ग के गुस्ताख होने का। साबर साहिब भाई, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। साबर साहिब भाई, तो इससे अगला सवाल है, यार क्या वो दूसरा शख्स साबर जिसके शर साहिब से आप डर भाई, रहे हैं वो मुसलमान है? ये जरा आपने फैसला करना है। जिसके सामने आप कुरान और सुन्नत पेश करते हुए डरे कि ये कुत्ते की तरह मुझे काट लेगा, जो उलमा सू की अल्लाह ताला ने खूबी बयान की है इन्वर्टेड कामस में, तो वो फिर मुसलमान तो कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह साबर साहिब भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने अब सवाल पूछा है, आपके एक बंदे ने बात चले कही, हम अब देते सवाल हैं। मेरा है, हाँ ये जो आपके खलीफा ने बात कही है ठीक सही है, अब कही मेरा कि सवाल गलत सुन कही है? लेना, देते हैं उसका जवाब। और जवाब तो पहले देना है फिर हाँ आगे बात वही करनी है देने ना। लगे हैं ना, सवाल का ही सही जवाब बात देना है कि गलत बात हाँ, है कि वो मौजू अहमदियों ना के बदले ना, मुकाबले मौजू में ये था कि मैंने अहमदियों के आपसे- मुकाबले में चलिए, गैर आप अहमदियों की सुनेंगे कि जुबान नहीं? नरम है, ये बात सही है कि झूठ है? हाँ देते हैं जवाब। देखें, हमने आपके सामने आला हजरत की एक तो इबारत भाई रखी। इसका तो जवाब दे लो पहले। हाँ देता जो हूँ ना, वीडियो देता सुनी, हूँ। इसका तो जवाब दे हाँ। लो ना। हजरत साहब ने फरमाया है अगर ये सच है, हमें नहीं पता, हाँ तो आपके लोगों ने आपकी यहाँ से जुबान तो लिखा नहीं है है ना, हमारे से भी नरम। आपके हाँ
यहाँ जो आपके जमात के लोग हैं, चलें उन्होंने आप ये की खत बात लिखे करें हैं ना, उनको। आला हजरत की बात कर लें, फिर उसकी बात करते हैं। मैं कहता हूँ ये जवाब खलीफा दे साहब दिया जो है ना, बात सुना रहे हैं हमारी साफ जुबान कह रहे नरम हैं, है। गलत कह रहे हैं। जवाब दे दिया। आमिर अब भाई मेरा हमारी सवाल है, जुबान तो बात बहुत नरम खबर है, आप गलत बात है करें। कि सही है? गलत है, गलत है। अब सुने, आपके खलीफा साहब गलत खबर पढ़ के सुना रहे हैं। और जनाब सवाल का जवाब दे दिया, ये गलत खबर पेश कर रहे हैं सवाल का खलीफा जवाब साहब। दे दिया, भाग नहीं आ सवाल का जवाब दे दिया, हेलो सवाल का जवाब दे दिया। यार भाई सारे कोई खामोश ना रहे, बात सारे करना, फिर खामोश वो रहे। बना वो लेंगे ਤੁਹਾਡੇ आपका। खलीफा ने गलत खबर सुना दी आप है। बहाना ले लेंगे, बताता हूँ। उनको ये है तो अगला बताइए सवाल। पहले। एक सवाल तो आपने खलीफा किया, साहब ने गलत खबर शाया कर दी सुन है। लेना। लो जी खलीफा यार साहब तू ते मत्थे सर्चर लग भाई गया एक मिनट इल्जाम। खामोश हो जाए। ए जी खलीफा दी कौम। ठीक है, सुने ओ आप भाई खलीफा साहब ने गलत खबर शाया कर हाँ दी है। बताते हैं ना, इसका जवाब देते हैं। खबर गलत है, जवाब देता हूँ ना, रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ खामोशी ए से भी सवेरे सुने, चढ़ अभी जानी जवाब है। देता हूँ, जवाब देता हूँ। ए भी सवेरे चढ़ जानी है कि इन्हों दे खलीफा ने ओके, गलत अब खबर शाया सुन कर ले दी। ना, सुनना नहीं है गलत खबर है ये, पहले ये यार, बताओ। सुनना नहीं, जवाब सोच देने के- देंगे तो सुनूंगा। सोच के बताओ ये हाँ खबर सोच गलत के है कि बताता सही हूँ, है? खामोश हो, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ आपके सामने आला हजरत की एक खबर है ओ कि- आला हजरत को छोड़ो, पहले ये बताओ नहीं खबर छोड़ना सही है कि ना, गलत आपने है? कहा आला हजरत ने ओ जो गलत कहा खबर है कि सच सही कहा। खबर है, पहले ये बता लो। आपने कहा जी आला हजरत ने जो कहा है ओ सच भाई कहा वो है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ सच कि कहा है ये ना, आला जो हजरत आपके ने जो खलीफा ने कहा है ये आला खबर हजरत सही है ने कि सच गलत है? कहा है ना, जो कहा है ओ सच यार कहा है। सवेरे ये रिकॉर्डिंग चढ़ जानी है, मुझे सही सवेरे बता ही लो चलेगी, सवेरे ही खलीफा चलेगी। ने खबर गलत दी है सही दी है? खामोशी से सुनना कि नहीं अब आपने? मैं कह रहा हूँ कि खलीफा के बारे में सोच समझ के बात आला करो। हजरत फरमाते हैं, खलीफा वक्त उनको कहते हो, भाभीियों का खुदा, और साथ कह रहे हो खलीफा वक्त, तो नाले कह रहे हो गलत खबर दी है खलीफा वक्त। भाभीियों का खुदा जो है वो जना लो जी आगे जो भाभीियों के खुदा थे, मैं कहता हाई कोर्ट का बयान फिर मैं खुदा कड्ढा की फायदा करता है, होएगा? आला हजरत ने सच कहा है, झूठ बोला है? हाँ मैं क्या फिर मैं कड्ढा हाई कोर्ट च जेड़ा अच्छा, नहीं, थोड़ी गलत ये आला हजरत ने जवाब सच कहा है या झूठ सच कहा क्या है? है कि झूठ क्या है? आला ਤੁਹਾਡੇ हजरत खलीफा ने सच फरमाते किया हैं, कि झूठ खुदा किया? औरतों से जना करता है, मरजाइयों का औरतों से दो जना नंबर करता है, खलीफा ज़बातर जानी था, जैसी जना करता खबीस था। बेहयाई का मुर्तकब होता है, अब ताकि मुझसे मुसन्नफ देख की लो तरह पहल खुद की है ना, मकबूल बनना। अब पहल कोई की है तो अब फसाहत, मुझसे कोई सुनना फसाहत कि मरजाइयों इसके का खिलाफ दो नहीं, नंबर वो खलीफा खाने का जानी मुंह- था, जना करता था नौजवान लड़कियों से, पता है? जिन नंबर 515 है और उसका सफा नंबर 545। साबिर साइड भाई एक मिनट खामोश हो। चैलेंज करता हूं कि जो गंदे अल्फाज में आगे ला रहा हूं, वहाबियों के उलमा या तो आए, उनसे आप हमें कोट करके दिखाएं कि वो कहते हो हाँ हम खुदा को ऐसे ही मानते हैं। हाँ ये बता दें अब आला हजरत ने ये सच कहा है या झूठ कहा है? आपके बिस्मिल्लाह। खलीफा ने रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बता दो। रिकॉर्डिंग हो रही है। आला हजरत ने जो कहा है सच है या झूठ है? माइक ना लगाओ, आराम से हाँ। बात करो और बताओ कि तुम्हारे ये बताओ पहले आला हजरत ने सच कहा है या झूठ कहा है? माइक ना लगाओ, बताओ तुम्हारे खलीफा ने सच कहा है कि झूठ कहा है? हाँ बताओ ना, ये आला हजरत का। पहले तुम्हारे खलीफा का पता लगेगा, तुमने बताओ। उनके मुतल्लक तो झूठ लिखा है तुम्हारे खबीस जजों ने, तुम्हारे खबीस जजों ने झूठ लिखा है। बताओ आला हजरत ने झूठ लिखा है या सच लिखा है? उनके मुतल्लक झूठ लिखा है तुम्हारे खबीसों ने, और तुम्हारे उनके मुतल्लक तुम्हारे खबीसों ने झूठ लिखा है। बताओ आला हजरत ने तुम्हारे खुदा के मुतल्लक झूठ लिखा है? बताओ कि तुम्हारा खुदा वहाबियों का खुदा क्या करता है? वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं। साबिर साइड भाई एक मिनट खामोश हो जाएं। साबिर साइड भाई एक मिनट खामोश हो जाए, सुन ले। ये इबारत पढ़ने देना, आप पढ़ के सुनाना, अपने खलीफा हवाला देना ना, हवाला देना, हवाला देना। मेरी बात सुन, कहते हो गलत खबर शाया कर दी, झूठ बोल सुने, हवाला देना उसके बाद बात करना। आपके सवाल, एक सवाल मेरा है ना, अब सवाल सुने, तो सुना दिया, सवाल सुने। नहीं सुनाया, नहीं सुनाया, कि तुमने ये क्यों नहीं सुनाया हवाला मैंने कुछ। मेरी तरफ झूठ ना मंसूब करो, झूठे इंसान, मेरी तरफ झूठ ना बोलो। मैं ये बात पढ़ता हूँ और इसका तुमने जवाब देना। तुमने कहा है कि उसने वहाबियों के झूठे खुदा, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिससे मकान, जमान, जहद, माहियत, तरकीब अकली से पाक कहना, बिदत हकीकिया के कबील से और सरी कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ जरूरी नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे को कि जिसकी बात का एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्नाद, न उसका दीन लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐबो नुक्स की गुंजाइश है, चाहे तो हर गंदगी में लूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, इसका इल्म इसके इख्तियार में है, चाहे तो जहाँ रहे। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, ताकि मर जाना, सब कुछ मुमकिन है। खाना, पीना, पेशाब करना, पखाना, फिरना, नाचना, ठरकना, नट की तरह क्ला खेलना, औरतों से जमा करना
عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح مفعول بننا، کوئی خباثت کوئی فصیحت اس کے شان کے خلاف نہیں۔ اور 10 وابیا احمد رضا خان بریلوی نے سچ بولیا کہ جھوٹ، اور ریکارڈنگ ہون ڈی تیری 10 احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ بولیا کہ سچ بولیا، آواز کٹ کے 10 ہوئے وابیا 10 ہوئے، اور تینوں خدا دا واسطہ اس خدا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، رونق لگ ہی گئی۔ ویسے عمران قانی صاحب کو اوپر لے لیں، وہ حوالے پڑھ رہے تھے۔ راشد صاحب ایک بات کروں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ جی میں تو مائنڈ، میرا تو میں نے دفن کر دیا ہوا ہے زمین کے اندر۔ بات یہ ہے بمباسٹر آ گئے، جنرل صاحب دی ماں آ گئی ہے، بس بمباسٹر صاحب دی ماں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی دشمن کی، کیونکہ ہم اپنے خود بہت بڑے دشمن ہیں نا۔ عمران کالو اچھی بلی بات کر رہا ہے، اس نے پھنسایا ہوا علامے کو، آپ نے ضرور بیچ میں انگل لینی تھی کہ جی نہیں، آپ نے جو بیچ، ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے، ہمارا اس پاس ٹور گیا، انہیں کہ چلو خلیفہ دی میں تانوں سنانا تہاڈا اخلاق کڈا چنگا ہے۔ کوئی بات نہیں بمباسٹر بھائی، بات کو آن کرتے ہیں ہم، کوئی بات نہیں بمباسٹر بھائی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نہیں آن کرتے؟ دو بندے، کوئی بات نہیں بمباسٹر بھائی، بڑے بھائی ہیں وہ، اپنی انہوں نے سنانی ہے۔ بات یہ ہے کہ احمد نذیر صاحب، آپ نے کہا، ہم نے اعلیٰ حضرت کی عبارت رکھی، آپ نے کہا ان کے متعلق یہ لفظ نہ بولو کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے عبارت رکھ دی دوسری، کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں کے جھوٹے خدا، اور جھوٹے خدا کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں۔ یہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، شاید آپ نیچے بیٹھ کے سن لیں، آپ کے دوست بھی سن لیں، میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بات نہیں کی، آپ نے کیونکہ خود کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اب انہیں اپنی بات پر پورے اتریں۔ مومن کی زبان تو ایک ہوتی ہے نا، مومن زبان تو نہیں بدلتا۔ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ بتائیں نا کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسا کہ جس کی بات کا اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل اسناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو کہ جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہر رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا، پینا، پیشاب کرنا، پخانا، پھرنا، ناچنا، ٹھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت کوئی فصاحت اس کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ، مرد و زنی دونوں کی علامات بالفعل رکھتا ہے، سمد نہیں، جوفدار کہگل ہے، سبو و قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گونٹ کر، بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے، اس کے ماں باپ، جورو، بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا سمٹتا ہے، ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں، بندوں سے پرے چھپ کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے اور علم کچھ، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، علم سچا ہے تو خبر جھوٹی، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے، نہ دے تو بے غیرت، معاف کرنا چاہے تو ہیلے ڈھونڈتا ہے، خلق کی آڑ لیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی کی اتنی حقیقت ہے کہ جو شخص ایک پیڑ کے پتے گن دے اس کا شریک ہو جائے، جس نے اپنا سب سے بڑھ کر
मुकर्रब ऐसों को बनाया जो इसकी शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील और चूड़ों से चमारों से लायक तमसील हैं, ऐसे को जिसने अपने कलाम में खुद शिरक बोले और जाब बंदों को शिरक का हुक्म दिया। कुरान अजीम तो फरमाता है कि इन्हें अल्लाह रसूल ने अपने फजल से दौलतमंद कर दिया, और मुसलमानों को इसके कहने की तरकीब देकर फरमाया कि हमें अल्लाह काफ़ी। अब देते हैं कि अल्लाह रसूल हमें अपने फजल से, और वहाबिया का खुदा इस्माइल देलवी के कान में फूंक जाए कि ऐसे कहने वाला मुशरक है। कुरान अजीम तो जिब्रील अमीन को बेटा देने वाला फरमाए कि इन्होंने मरियम से कहा कि मैं तेरे रब का रसूल हूँ और इसके लिए मैं तुझे सुतरा बेटा दूँ, यानी मसीह अलैहिस्सलाम रसूल बख्शूँ। और वहाबिया का खुदा उनके कान में डाल जाए कि रसूल बख्श कहना शिरके कुरान अजीम है। तो इस गुस्ताखी पर जिसने कहा था रसूल गैब क्या जाने, हुक्म फरमाइए। वहाबिया का खुदा इस्माइल देलवी को यही ईमान समझाए कि रसूल गैब क्या जाने, वो भी इस तसरीह के साथ कि अल्लाह के दिए से माने जब भी शिरक है। अब कहिए कि अगर रसूल को गैब की खबर माने तो वहाबी खुदा के हुक्म से मुशरक, ना माने तो कुरान अजीम के हुक्म से काफर। यही मानते बनेगी कि ये मुसलमानों के खुदा के हकाम है जिसने कुरान करीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा, और वहाबिया के खुदा जिसने तक़वियतुल ईमान इस्माइल देलवी उतारी। हाँ, वहाबिया का खुदा वो है जिसके सबसे आला रसूल की शान इतनी है जैसे कौम का चौधरी या गांव का प्रधान जिसने हुक्म दिया कि रसूलों को हरगिज़ ना मानना, रसूलों का मानना बड़ा खबत है, वगैरह वगैरह खुरफात मलौनिया। ये है वहाबियों का खुदा। क्या खुदा ऐसा होता है? क्या वो खुदा को जानते हैं? तो ये जो तारीफ़ अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने आपके खुदा की है, ये जो सफ़ात आपके खुदा के अहमद रज़ा खान बरेलवी ने बताई हैं, क्या ये सच है? अलामा साहब किधर चले गए? उनको बुलाओ। पता नहीं, अलामा साहब ऊपर आए और हमें बताएं। अलामा साहब तशरीफ, ये हुसैनी साहब को कहो कि बुलाएं। अलामा साहब को किधर चले गए? बात तो अलामा हमारा से प्यार से ना। दूसरी बात ये है कि जो अलामा साहब ने वीडियो प्ले की है हजूर की, तो वो बिल्कुल ठीक प्ले की है। हमें अहमदियों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। उस खुदा का बड़ा बड़ा एहसान है कि हमारे सर पे कोई वाली वारिस है जो कि हमें नसीहत करता है। अगर हम में गलती है तो हमें करेक्ट करना चाहिए। अगर हुजूर तक ये रिपोर्ट पहुंची है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अपनी करेक्शन करनी चाहिए। वारिस तो है ना, बात सुने, को वाली वारिस तो है ना हमारा। ये तो नहीं ना है, ये बता दे कि इनके उलमा जो हैं, किसी ने बड़े ने कभी इनको कहा हो कि तुम गंद बकते हो, तुम कार्टून बनाते हो, ये इखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ है, अपने आप को ठीक करो, कहते शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, ऐसा ही करना चाहिए, मंजी ठोक के रखो, काम चक के रखो। वो शुक्र है, हमें को रिब्यूक करने वाला तो है ना, अल्लाह ताला का शुक्र है। यही तो इलाही जमात की निशानी है, ये पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव नहीं है। अगर हमारे हजूर तक रिपोर्ट की है, हम में से एक गलती करता है तो 10 हमें जूते मारने वाले और ठीक करने वाले होते हैं। तुम में से एक नेक होता है, उसको सारे कहते हो तू नेकी क्यों क्या करना है, तू कादियानी है, तू काफिर है, तू जिंदीक है, उन्हें एजेंट है। नहीं अलामा साहब, ये आपसे सिर्फ एक सवाल है। अलामा साहब आ जाएं, राजा जुवेद साहब है नीचे। अलामा साहब की वो बात भी हमारे पास रिकॉर्ड है जो अलामा साहब ने कहा कि आला हजरत ने जो फरमाया है सच फरमाया है। आला हजरत के बारे में ये ना कहो कि झूठ बोला है, आला हजरत के बारे में ये ना कहो कि उन्होंने झूठ बोला है। ऐसी गंदी बात मत करो, ऐसी गंदी बात मत करो। तो जनाब अब आप अच्छी बात वही नीचे लिख दें। अलामा साहब को बुलाओ ना यार, ऊपर आते क्यों नहीं? अली वाला साहब, अलामा साहब किधर हैं आप मोहतरम? अलामा साहब प्यार से बुला रहे हैं यार, चुप रहा, बुलांदा पहना ही। जाओ अलामा, अगर कह दे ना कि आला हजरत ने जो वहाबियों के खुदा के मतलब लिखा है सच लिखा है, हक लिखा है, $1000। अली वाला साहब बुलाएं, किधर गए ने अलामा जी? अलामा अहमद नज़ीरी दामत बरकातहू आलिया को कहीं के तशरीफ लाएं, कोई हमें भी सुनाए, हमें को करेक्ट करें, हमारे पल्ले भी कुछ पड़े, हमारी तरबियत फरमाए, सन चंगी गल्ला सुनाए अपने इस्लाम के मुतल्लिक, ताकि हम आपकी तरफ राग़िब हो। जी अपना हुसैनी साहब जी अलामा साहब किधर चले गए ने? वो चले गए, उन्होंने टाइम हो गया वापस। अच्छा नहीं, अभी 20 मिनट है हुसैनी अंकल, वो तो 10 बजे जाते हैं। मेरा मतलब है फिर ना ही समझिए,
या चलो फिर ठीक है जी चलो फिर उन्हें की करे राजा द्वेष साहब है नीचे। राजा साहब आप आ जाए मोहतरम राजा द्वेष साहब। मैं क्या सैनी साहब आ जाओ, $1000 जीत लो राजा साहब। ओ यार छाड़ भी यार राजा साहब आप देवबंदी हैं तो आला हजरत ने देवबंद के खुदा के मुतल्लक भी लिखा है। अगर आप कहते हैं कि आला हजरत ने सच लिखा है, हक लिखा है, आला हजरत की बात सच्ची है, इमरान आपको भी $1000। इमरान कालू ये अली वाला साहब जो हैं ये काफी आलम आदमी है कुरान और हदीस से, इनके इनसे कहो कि हमें इस्लाम सिखाएं, इनसे कुछ सवाल जवाब करें, इनसे पूछ लेते हैं। जी अली वाला भाई, ये जो आला हजरत ने फरमाया है ये सच फरमाया है? अली वाले भाई, अली वाला मौजूद, अली वाला भाई मौजूद, ए अली वाले भाई, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मैं कहता हूँ अहमदी अखलाक फाजला का एक बेहतरीन नमूना है। नहीं बहुत बुरा किया हुसैनी साहब, तुसी लामा साहब ने बुलाया इन्हें क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਕੇ ਵੱਡੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। कोई बात नहीं हुसैनी साहब, अलामा साहब को बुला लें, उनसे सवाल सिर्फ एक ही है कि अलामा साहब। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। आवाज दे, आप आवाज दे, आप आवाज दे। नहीं चलो फिर तुसी गाने गा दियो कि कुंडी ना खड़का सोने सीधे ही अंदर आ। नहीं 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 ऐसे नहीं, आप हुसैन साहब ऐसे कह दें कि ए अलामा साहब आप कहाँ हैं, आप तशरीफ ले आए। आप कह दें कि अलामा साहब तशरीफ ले आए। अलामा साहब रहमत बरकातहू आलिया को कोई कि आ जाए, कोई कोई कैसी फिर ना ही समझिए। हाँ जी कैसी ना ही समझिए। लो जी आगे जी आगे जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ हाँ जी भाई जी, $1000 जमा कराओ जी। त्यामर नजीर आगे कहे कि भाभियों के खुदा के मुतल्लिक जो आला हजरत ने तो नहीं कहना तेरी मैं जे आया ते मेरा तेरा की है तू ते घर आ पुत्र $1000 तेरा की तेनू किने कहा $1000 ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਵਾਲਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਮਾ ਕਰਾ $1000। ਚੱਲ ਮਰਦ ਵਾਲਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਤੇ $1000 ਜਮਾ ਕਰਾ ਸ਼ਬ ਤੇ ਲਿਆ ਲਾਮੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਮਾ ਕਰਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ। ਲਿਆ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਨਾ। ਲਿਆ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। इमरान कालू ठंडा रहना, इसके साथ ज्यादा बात नहीं करो। पैसे जमा करा पुत्र, मर्द बन मर्दा ने जुबान की थी ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਅਲਾਮੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਲਦਮ ਹੋ गई है। खुसरे दी जमात खुसरे ही जमेगी। बात ये है कि पैसे जमा करा। आपके तो खुदा की हालत का लदम है, आपके तो खुदा की वो आला हजरत फरमा रहे हैं। वो क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं कि लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकब होना, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनना। तो ये तो आपके खुदा के मुतल्लिक कह रहे हैं प्यारे भाई, ये क्या है? और इसके लिए इतना बेशर्म है, कहता मुझे $1000 दो मैं अपने खुदा को मुखन्नस मान लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। इस कदर दुनिया में गलाजत आ चुकी थी, $1000 के लिए अपने खुदा को मुखन्नस मानने के लिए तैयार हो गए हैं। बम्बास्टक भाई ये हालात भी आने हैं दुनिया में। कालू देख, ये कह रहे थे ना कि हमारे हुजूर ने क्या कि अहमदियों के अखलाक अच्छे नहीं है, बाज का तो गैर अहमदियों ज्यादा माकूल और उनकी नरमी होती है, तो हम इसको मान सकते हैं। अभी ये इनका मलक ऊपर आया है, उसने हजरत मसीह मौत पे अटैक किया, नीचे सारे कहते हैं मलक छा गया है, मलक छा, मलक जिंदाबाद। तो हम उस खुदा का क्यों ना शुक्र अदा करें कि हमारे सर पे अल्लाह ताला के फजल से एक खुदा का बंदा है, खलीफा है। वो कभी नहीं कहेगा हम में से कोई ऐसी हरकत करे कि तुम ठीक हो, कहेंगे नहीं तुम गलत ही हो। अपने आप को ठीक करो, अपने अखलाक फाजिला को अच्छा करो। ये देखो इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि गलत किया तुमने मलक, तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, ये गंदी गाली है, ये गंद है, गलाजत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खिलाफ है। ओ मलक छा गए, अल्लामा जिंदाबाद, अने मां भैन कीती है, कोको वाइन, अपना महमदी बेगम, निदा नसर। और बेशर्मो एक खलीफा तो पैदा करके दिखा लो, इसी कहते हैं खुदाई जमात।
अल्लाह ताला के फजल से। राजा जवेद साहब कह रहे हैं मलक जिंदाबाद, यानी उसने गालियां दी हैं और उसको कह रहे हैं जिंदाबाद। बहुत अच्छी तरबियत है मलक साहब, और हमें ताने दे रहे हैं कि आपके खलीफा आपको कहते हैं कि अच्छे इखलाक से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। और ये अल्लाह ताला का कुरान क्या कहता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए थे? इसीलिए आए थे ना कि हमारी अखलाकियात को बेहतर करने के लिए। कुरान तो बार बार यही हुक्म देता है, तो अल्लाह ताला का हुक्म हमें सुनाते हैं। हम तो यही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पे अब ऊपर कोई माई बाप तो है ना, हमें सही रास्ते पे चलाने वाला। अगर कोई गलती करे, तुम तो बदकिस्मत यतीम मस्कीन हो कि तुम्हारे सर पे एक भी कोई अच्छा इंसान नहीं कि जो तुम्हारी गलतियों को इंडिकेट करे। और तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, खुदा के लिए वापस आ जाओ। ये मुकज्जबीन का रास्ता है, ये मुफसिदीन का रास्ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते, हर जुम्मे, हर लम्हे हमारे ऊपर एक खलीफा है कि जो हमें कहता है कि ये गलत बात है, आजो बाज आजो, ये सही रास्ता नहीं है, ये सिराते मुस्तकीम नहीं है, ये खुदा का रास्ता नहीं है, ये नबी पाक का रास्ता नहीं है। भटके हुए में गिने जाओगे, दोज़ख की तरफ जाओगे। तुम कहते हो खैर जे एक जन्नत विच बजांदा इधर आए, तू मरज़ई है, तू कादियानी है, तू उन्हां दा अपना मनन वाला है, तू उन्हां दा सहूलतकार है। मां भैन एक घर फोटो ला, इत्थे नंगिया हो के धोतियां खोल के नचो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब। अली वाले आ गए। सलामा जैसे ही तकरीर खत्म हो गई होवे तो अली वाले आ गए। अली वाले भाई ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना हुसैनी अंकल ना करें, ठीक हो गई है उनकी बात प्यारे अंकल, ਗੱਲ ਪੂਰੀ हो गई है। अब अली वाले भाई को बोलने दें। अली वाला भाई नहीं अली वाला साहब ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਜਦੋਂ तक उन्होंने कर लिया सैनी अंकल, उन्होंने कर लिया, कोई और बोल नहीं था ना राज मुकम्मल हो जाए। इमरान कालू साहब ठहर जाओ, कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਾਤ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੇ کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت عطا کی ہے، تسی خلافت دے زیر سایہ، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، بے شک خلیفہ کے ہم میں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا، آقا ہمارا۔ تو یہ جڑیاں گلاں نے خوبصورت، انہاں گلاں نوں جاری رہنا چاہیے، انہاں نوں ایویں خام خواہ وچوں ڈسٹرب کر کے تے ہور فالتو گلاں کرنا تے کوئی اچھی گل نہیں نا۔ کوئی تسی بھی گل سناؤ اپنے خلیفہ دی۔ حسینی انکل میں سنا دینا، کوئی بات نہیں حسینی انکل، آج آپ کو نا ایک منفرد مناظرہ پڑھ کے سناتے ہیں، منفرد، بہت ہی منفرد، بہت ہی مطلب نیا قسم کا مناظرہ، آپ نے شاید یہ سنا بھی نہ ہو پہلے، بہت سے دوست ہوں گے، بہت سے بھائی ہوں گے جنہوں نے یہ مناظرہ پہلے نہیں سنا نا، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے، جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک مناظرہ ہوا ہے دو شخصیات کے درمیان نا، تو بڑا منفرد سا مناظرہ میری نظروں سے گزرا، تو میں نے کہا چلے نا کبھی موقع ملا تو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے کہ یہ مناظرہ ہم نے پڑھا ہے، تو آپ بھی شاید دوستوں کو سیکھنے کو ملے، منفرد ہے، نیا ہے، تو اس لیے نا میں نے کہا، باقی اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ایک منٹ۔ وہ نعمت ہم
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कश्मीरी भाई, ये ना छोटा सा मुनाजरा है, आपके लिए भी दिलचस्प होगा। ये मुनाजरा पड़ा हुआ है muhaddis.com पर, जो अहले हदीस की वेबसाइट है। जी जी जी, वही मैं सुनाने लगा हूँ, पढ़ करना। फरमाते हैं मुनाजरा किस चीज़ पर है, सुने। सैयदना यजीद रहमतुल्लाह की शख्सियत पर एक मुख्तसर मुनाजरा। सैयदना यजीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना यजीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर एक मुख्तसर सा मुनाजरा। पहला मुनाजर जो हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी तस्लीम करता है। फरमाते हैं पहला मुनाजर ये है, फिर दूसरा मुनाजर। कहते हैं कि पहले बंदे ने जो किया वो क्या रखा, उसने कहा कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा यजीद शराबी था और अपने वालिद की लोंडियों के साथ, जिनसे उसकी वालदा की औलाद भी थी, नीज़ अपनी बहनों और बेटियों के साथ भी ज़िना किया करता था। दूसरा मुनाजर, यजीद का शराबी और ज़ानी होना किसी भी सही रवायत से साबित नहीं। पहला मुनाजर, मेरी दलील ये है कि तबरानी में है कि हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ज़िंदा थे कि इन्हें अपने बेटे के बारे में इल्म हुआ कि वो शराब पीता है, तो इन्होंने इसे नरमी से समझाया कि बेटा, ऐसे काम दिन की रोशनी में नहीं करने चाहिए बल्कि रात के अंधेरे का इंतज़ार करना चाहिए, जिससे साबित हुआ कि यजीद तो अपनी जवानी के ज़माने से ही शराबी था। क्या हुआ जी, एक ने कहा, दो मुनाजर हैं। पहले मुनाजर ने कहा कि हज़रत मीर माविया का जो बेटा है यजीद, वो शराबी था और अपने वालिद की लौंडियों के साथ, जिनसे उसकी वालिद की औलाद भी थी, और अपनी बहनों और बेटियों के साथ ज़िना करता था। तो जो दूसरा मुनाजर है, अहले हदीस मुनाजर, वो कहता है कि यजीद का शराबी और ज़ानी होना किसी भी सही रवायत से साबित नहीं है। तो जो पहला मुनाजर है, जिसने ये दावा किया था, मुद्दई, वो कहता है कि मेरी दलील ये है कि तबरानी में है कि हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ज़िंदा थे कि इन्हें अपने बेटे के बारे में इल्म हुआ कि वो शराब पीता है, तो इन्होंने इसे नरमी से समझाया कि बेटा, ऐसे काम दिन की रोशनी में नहीं करने चाहिए बल्कि रात के अंधेरे का इंतज़ार करना चाहिए, जिससे साबित हुआ कि यजीद तो अपनी जवानी के ज़माने से ही शराबी था। यानी ये बात हज़रत मीर माविया को भी पता थी कि उनका बेटा जो है वो शराबी है, ज़ानी है, और अपनी बहन बेटियों से ही वो ज़िना करता है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर वहाबी मुनाजर कहता है कि ये रवायत इमाम तबरानी की किसी किताब में नहीं, लिहाजा इसे तबरानी में बताना गलत है। नीज़ ये रवायत मौजू और मन गढ़त है। इसका एक रावी मोहम्मद बिन ज़करिया झूठी हदीसें बनाया करता था और इमाम इब्न जोज़ी वगैरह ने इस रवायत को ख़ास तौर पर मौजू लिखा है। नीज़ मौलाना इस्माइल रेहान ने अपनी तारीख़ उम्मत मुसलमा में लिखा है कि यह रवायत सूबाई रावियों की गढ़ी हुई है, मतलब शिया रावियों की गढ़ी हुई है, और इससे हज़रत मीर माविया पर बहतान आता है। तुम्हारे चेले चांटे खुद इस्माइल रेहान साहब को मौरख़ इस्लाम कहते हैं, उनकी किताब को अपने लड़कों को पढ़ाने की बातें करते हैं। अब जो मुद्दई था, उसने कहा कि मैंने ये रवायत अपने पास से तो नहीं बनाई, मैंने तो फ़लाँ इमाम की किताब से नकल की है, अगर कुछ कहना है तो इस असल किताब वाले को कहो। वहाबी मुनाजर, अहले हदीस मुनाजर, तुमने ये जो रवायत साबित करने के लिए पेश की है कि यजीद अपने वालिद हज़रत माविया की ज़िंदगी में ही शराबी था और इस बात का इल्म हज़रत माविया को भी हो चुका था, तो तुमने ये रवायत सही और मुस्नद समझ कर पेश की है या मन गढ़ या झूठी समझ कर। मुद्दई, आएँ बाएँ शाएँ, मतलब उसने जवाब नहीं दिया इस बात का। अहले हदीस ये कह रहा है कि इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसने आएँ बाएँ शाएँ की है। फिर मुद्दई क्या कहता है? मुद्दई कहता है, बात जारी रखते हुए, अगर तुमने ये रवायत अपनी दलील में सही समझ कर पेश की तो इसकी ज़िम्मेदारी क्यों, मतलब वहाबी अहले हदीस कहता है कि अगर तुमने ये रवायत अपनी दलील में सही समझ कर पेश की तो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करते और इससे निकलने वाले नताइज को क्यों तस्लीम नहीं करते? अगर तुम खुद भी इस रवायत को मन गढ़त और झूठी समझते हो तो फिर इसे अपनी बात के रद्द में पेश करने का क्या मतलब? जो मुद्दई है वो कहता है कि हमारे मुद्दई के जो मतलब साथ बैठे, उन्होंने ये लिखा हुआ है चेले चांटे ना, पहले मुनाजर के चेले चांटे। कहते हैं कि हमारे हज़रत साहब ने तो ये रवायत इल्ज़ामी जवाब के तौर पर पेश की है, मतलब वो खुद नहीं बोले, उनके साथ जो लोग आए थे मुनाजरे में वो बोले हैं कि ये हम हज़रत साहब ने जो रवायत पेश की है ये इल्ज़ामी तौर पर पेश की है। तो अहले हदीस कहता है कि आपके हज़रत साहब ने मेरी किस बात के इल्ज़ामी जवाब में ये रवायत पेश की है? मेरा ख्याल है कोई इतना खास मौजू, ये ठीक हो गया, बड़ा अच्छा, ये आखिर बस ख़त्म होने लगा। अंसारी साहब तशरीफ ले आए, कोई इतना ना आपके अपने ऊपर इसका अच्छा असर है ना सुनने वालों पे,
اس سے چھٹی لے لیں تو بہتر ہے. حسین صاحب یہ ایک انصاری صاحب منفرد تشریف تھا نا، لائیں. مطلب انصاری کہ صاحب کا سوال ہے. یزید کو انصاری صاحب رضی کا اللہ سوال تعالیٰ ہے. عنہ اور یہ ثابت حسین کیا. صاحب انصاری صاحب کا عبداللہ تھلے کال دا کہہ رہے دی کال تو چک لے. انصاری صاحب کا سوال ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر قرآن شریف میں ہے. جی ہے. یہ بتائیں پھر انصاری صاحب کو. جی انصاری صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں؟ انصاری صاحب تو میری جان ہے. انصاری صاحب کو تو میں نے پہلے بھی ثابت کیا. انصاری صاحب شاید بھول گئے ہیں. نہیں، انصاری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز یہ ثابت کیا جائے. ایک آدھ دن ثابت کرنا کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب، بلکہ بہت بہت شکریہ. عیسیٰ 3 سلام. پیر اگر صبح دوپہر شام اگر ثابت کیا جائے ٹھیک ہے تو اس سے صحت پہ اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک، ابھی ہم ثابت کر دیتے ہیں. انصاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ صحت بھی سنائیں پہلے. بس دعائیں ہیں آپ کی جناب، اللہ کا فضل ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام. چچا میاں کیا حال ہے؟ بہت دیر بعد آئے ہو. جی ہے بھتیجے. جی ہاں، میں بہت دیر کے بعد آیا ہوں. میں نے کہا چائے پی رہی ہو، گٹکا بھی کھا رہی ہو. جی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا بتائیے قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے؟ جی پان کھا کے بات کری ہو اس طرح. جی بے شک بے ہم شک. بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے کالا فیہا تحیاؤن و فیہا تموتون و منہا تخرجون. اور تمہاری حیات اسی میں ہے اور اسی میں تم مرو گے. یعنی اسی زمین میں تمہاری حیات ہے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 جو ہے نا وہ حالات بیان کیے ہیں، یا 3 صفات بیان کی ہیں، یا 3 مواقع یا 3 سٹیجز کہہ لیں ان کو، کہ 3 سٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے لیے بیان کی ہیں. کہ پہلی کہ انسان کی حیات جو ہے وہ اسی دنیا میں ہے. انسان نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں اس کی حیات ہے، اور اسی میں اس کو موت آئے گی اور اسی سے پھر وہ نکالا جائے گا. تو اس کے باہر کوئی رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو پس ثابت ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. جی راجہ صاحب السلام علیکم. مجھے ان کی جی راجہ صاحب کی حال ہے؟ ابھی تک کس طرح نے ان کی فیک آئی ڈی ہے مجھے لگتا ہے. اچھا ہے، میں نے لگتا ہے جی کہ فیک ہے. آئی ڈی. اچھا جی جی انصاری صاحب کوئی اعتراض؟ جی اعتراض ہے جناب. جی قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وہ آپ کے پڑھ کر سناؤں؟ جی اجازت ہے؟ جی ضرور. اس پر کوئی اعتراض یا اس پر نہیں جی. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک اور رافعک الیہ، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اس کا ترجمہ ہم ابھی بتا دیتے ہیں. ضرور. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں. جی ہاں، متوفی کا معنی موت لیے ہیں؟ جی موت ہے. یہ میں نے نہیں لیے. جی یہ ہمارے ہیں تفسیر برہان لکھنے والے اور انہوں نے لیے ہیں. تفسیر برہان کا پتہ ہے آپ کو کنہوں نے لکھی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بری ذمہ ہے وہ چھوڑیے، پتہ ہو یا نہ ہو. تو موت بھی عربی کا لفظ ہے اور فوت بھی عربی کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان کے جسم سے نکال رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے نا مجبور تو نہیں کر سکتے کہ یہاں پر یہ لفظ استعمال آپ نے کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو فوت کا کبھی فوت کا لفظ جو ہے کبھی موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے؟ جی ممات کے لیے ہوتا ہے. جی متوفی جو لکھا جاتا ہے تو وہ موت پر ہی لکھا جاتا ہے نا، کسی کی جو موت ہو جاتی ہے. نہیں مت کا معنی پورا کا پورا. مومیتوں کا بھی تو لکھ سکتا، مومیتوں کا لفظ استعمال نہیں کیا. متوفی کا اگر معنی پورا کا پورا ہے تو یہ تفسیر برہان والے موت کیوں لے رہے ہیں؟ کیا لے رہے ہیں؟ موت. موت میں اور فوت میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں اگر موت میں اور فوت میں کچھ فرق ہے تو یہ تفسیر برہان والے کیوں لے رہے ہیں انی متوفی کا مطلب اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں؟ یہ برہان صاحب کون ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے تفسیر برہان کی انہوں نے لکھی؟ نہیں آپ بتائیے کون ہے تفسیر برہان کے؟ آپ نہیں پتا آپ کو تفسیر برہان کی انہوں نے لکھی ہے؟ جی کس نے لکھی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو ان کا ہی نہیں پتا بھائی. ارے بھائی بول چکے ہیں نا آپ 3 مرتبہ. جی تفسیر برہان لکھی ہے جناب اسماعیل بن سید نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خیر تفسیر نہیں سنے مجھے جانتا ہے، چاہے برہان صاحب ہوں یا برہان صاحب کے والد ہوں یا دادا ہوں. نہیں تفسیر برہان ہے، وہ خود برہان نہیں ہے. جی نہیں میں کہہ رہا ہوں برہان صاحب تو برہان لکھنے والے ہیں نا وہ.
जी वो लिखने जी वाले वो हैं। चचा हो या दादा और हो ये पता है उससे किन्होंने लिखी है? अब्बास बुक एजेंसी ने लिखी है न भाई जिसको लिखी होगी, शायद मैं कब कह रहा ना, उन्होंने लिखी है, उनके बाप ने लिखी है, दादा ने ये लिखी मैं है। आपको पूरा हवाला दिखाता हूँ। नहीं जरूरत है, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आपका हवाला, हवाला अपने पास रखें। मैं कह रहा हूँ अरबी जबान में फौत में और मौत में कुछ फर्क है? हवा हाँ जी मुतवफ़िका के बजाय मुमीज़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला ने। मास्टर भाई इनसे बात करें, मैं ना 1 मिनट। जी हाँ जो वफात का लफ्ज है अंसारी भाई, वो वफीका का मतलब ऐसे ऐसे हम वफात कहते हैं ना, जी, तो वफात का मतलब मौत ही होता है ना? नहीं होता ना। अच्छा, जो हम उर्दू में जब बात करते हैं कि फलां किसी की वफात हो गई तो उसका मतलब मौत नहीं होता? उर्दू बेचारे को लात मारे उसको जनाब, मैं बात अरबी की कर रहा हूँ। उर्दू वफी हो का या मतलब है वफात। किसका मुतवफ़ी के माने मौत के हैं? वफात वफात किसके माने मुतवफ़ी के माने वफात? हाँ जी। वफात के माने क्या मौत के होते हैं? और किसके होते हैं? और किसके होते हैं? नहीं, इस मौत के माने तो नहीं होते। कौन सी डिक्शनरी है आपके पास? अरबी डिक्शनरी है? मौत के नहीं होते? अरबी डिक्शनरी में है? नहीं होते ना। मैं कितनी मरतबा 1000 मरतबा कहूँ आपको मैं, नहीं होते नहीं होते नहीं होते। क्या होते हैं फिर? क्या होते हैं? पूरा का पूरा ले लेना। पूरे का पूरा क्या ले लेना? जिसको कहें मुतवफ़ी का माने पूरा पूरा ले लेना। किसको ले लेना? पूरे का पूरा क्या ले लेना? मैं बताया तो क्या लेना है। इसक़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका और राफ़िका इलैया, क्या माने होंगे उसके? आप बता दें। बता दें ना, आपको करें ना, बता तो मुतवफ़्फ़ी के माने तो समझाए, पूरा का पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। मैं आपने दूंगा और तुम्हें उठाऊंगा अपनी तरफ। वफात दूंगा का क्या मतलब है? वफीका का मौत दूंगा। वफात, हाँ जी, मौत। नहीं, वफात में और मौत में कुछ फर्क है? नहीं है फर्क। नहीं फौत के माने पूरा पूरा ले लेना, वफात के माने मौत के नहीं आते। मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह ताला ने। नहीं तो हम अपनी ज़बान में भी कई दफ़ा मौत के लिए वफात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा मौत का नहीं करते। कौन सी ज़बान में? आपकी अरबी ज़बान है आपकी? मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी हम अपनी ज़बान में भी कई नहीं, हमारी आपकी ज़बान की कोई हैसियत नहीं है जनाब। जैसे मौत के लिए कई अल्फाज हैं। वफात है, नहीं मौत है, तो हम वफात का लफ्ज़ भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नहीं वफात के माने मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, गलत है वो। अच्छा जी, अब मेरे पास टाइम नहीं है, जरा मुझे एक हवाला है इसका बता दें कि ये मिर्जा साहब ने मिर्जाइयों को अपनी बुंड का चमूना क्यों कहा है। मैं हवाला पढ़ देता हूँ। सफर से ये जो इन लोगों की बदकिस्मती ये है कि इनका कोई आलिम नहीं है जो इनको समझा सके कि गालियां जो है ऐसे बात करना चाहिए और अपने अखलाक को बुलंद करना चाहिए और अपने मुखालफिन के मुकाबले पे नरम ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। इनकी ये बदकिस्मती है कि इनको समझाने वाले कोई आलिम नहीं है, उल्टा वो इनको इनकरेज करते हैं गालियों के लिए। चलिए जनाब, इसके तशरीह कीजिए जनाब। इसक़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका और राफ़िका इलैया क्या तर्जुमा है? ये आप बता दें, आप क्या लेते हैं, क्या मतलब है? आपने क्या किया? आपने तो नहीं किया तर्जुमा। इन्नी मुतवफ़्फ़िका और राफ़िका दो अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लाह ताला ने, क्या मतलब है उसका? अल्लाह ताला ने मैं वफात दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। वफात दूंगा यानी मौत दूंगा। वफात नहीं, वफात के माने अरबी ज़बान में मौत के नहीं आते। आप बता देना, आप क्या लेते हैं? मैं बता दे रहा हूँ ना, भूलेंगे नहीं। फिर मैं पूरा का पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। पूरा किसको ले लूंगा? जो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा ले लूंगा, पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। अच्छा, आपको पता है एक आयत और भी है जिसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि बताइए इंसान का तवफ़्फ़ा 2 दफ़ा करता हूँ, एक जब वो सोता है और एक जब वो
मर जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि सोने में वो रूह को वापस कर देता है और मौत में वो रूह वापस नहीं करता। अच्छा, तो तवफ़ा के माने जो आप पूरा पूरा लेने हैं, इसमें क्या चीज़ पूरी पूरी ली जा रही है? या कौन सी आयत है वो? आयत मैं निकाल देता हूँ आपको, ठहर कर। नहीं कर सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 43। क्या आयत है जनाब? कौन सी आयत है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42। ये क्या है लिखा हुआ पे? पढ़े। ये है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल कौमी यतफ़क्करून। इसका तर्जुमा है, अल्लाह जानों को इनकी मौत के वक्त तवफ़ा करता है। ये तवफ़ी है ना, ये वही लफ्ज़ है तवफ़ा, ठीक है। जिस जो उधर आया ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आया कि नहीं मतवफ़ी का व राफ़ियों का लिया, तो वही लफ्ज़ यहाँ पे आया कि अल्लाह जानों का तवफ़ा मौत के वक्त करता है, और जो मरी नहीं होती इनकी नींद की हालत में। पर जिसके लिए मौत का फैसला कर देता है, इसे रोक रखता है, और दूसरी को एक मुय्यन मुद्दत के लिए के बाद वापस भेज देता है। यकीनन इसमें फिक्र करने वालों के बहुत से निशानात हैं। तो ये जो पूरा लिया जा रहा है, ये क्या लिया जा रहा है? होश व हवास। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। होश व हवास लिए जा रहे हैं ना? जी हाँ। तो वहाँ पे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के होश व हवास ही लिए जाएंगे ना? हाँ, होश जी हाँ। मौत तो नहीं ले तो फिर जब होशो हवास ले लिए तो फिर जिस्म तो नहीं ना लिया। तो बस यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मना, तो सोते वक्त पे भी जो है नींद में भी होश हवास ले लिए जाते हैं। नींद में भी ले लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि लिए तो होश हवास ही ना। हाँ, ये मगर मौत नहीं ली, मौत के माने नहीं आ रहे। अच्छा, तो नींद वाले ले लेते हैं माने, तो फिर जिस्म तो इधर ही है ना। हाँ, ये अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, तवफ़ा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मौत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। दोनों में कुछ जो पूरा लिया ना, जो होशो हवास लिया, इसी को वफात कहते हैं। नहीं, होशो हवा तवफ़ा के माने पूरा का पूरा ले लेना। हाँ, तो होशो हवास ही लिए ना। हाँ, मौत नहीं। जी बोलिए भाई आप भी। तो सिक्कर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि इनको किसी ना कब्रिस्तान में ले जाएं, वहाँ इनको कतबे दिखाएं, वहाँ लिखा हुआ है अल-मुतवफ़ी और आगे डेट लिखी होती है, यानी तारीख़ वफ़ात और आगे उनकी तारीख़। अल-मुतवफ़ी के मैंने जगह जगह पे बुज़ुर्गों की कब्रों पे वहाँ सब लिखा हुआ है, बेशुमार जगहों पे लिखा मिल जाएगा इनको, और इनको समझ आ जाएगी कि तवफ़ी के मैंने क्या है। माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त है आलिम है भाई आप। ये तो उस्ताद मालूम हो रहा है जनाब, उस्तादुल असातिज़ा हैं।
जो भी हम हैं वो छोड़े आप इसको, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको तो छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया आपको। तौफीक के माने मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या समझा रहे, क्या समझा? तो वहाँ कतबे पढ़ लें, मतवफी लफ्ज आम लिखा हुआ है, ठीक और है, आगे तारीख भी लिखी हुई है। बस 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 ज्यादा ना बोले, ज्यादा ना बोले, गलतियां करेंगे। आप गलतियां करेंगे, आपको तो करने देना, आप इस्लाह करें ना हमारी गलती। मैं इस्लाह आपका कर रहा हूँ ना, चलो मैं आपकी इस्लाह कर देता हूँ। करूँ आपकी इस्लाह, करूँ? जी जी, हाँ जी। फौत अरबी का लफ्ज है या ये उर्दू का लफ्ज है? उर्दू का तो फौत अरबी का लफ्ज नहीं है, तवफ़ी अरबी का लफ्ज है। नहीं, फौत और मौत में कुछ फर्क है? फौत अरबी का लफ्ज नहीं है, तवफ़ी है। वहाँ तवफ़ी के बात आप तवफ़ी की करें, मौत को छोड़े। नहीं तवफ़ी नहीं, बस सबको छोड़ दो। आपके बोलने से क्या होता है? छोड़ें छोड़ें, मैं कह रहा हूँ कि मौत और फौत जो कुरान की बात है उसको पकड़ना है आपने, पंजाबी को कुरानी पकड़ना की है। बात कर रहा हूँ, कुरानी की तो मेरे प्यारे कुरान में तवफ़ी का लफ्ज है, फौत का लफ्ज नहीं है। नहीं तो तवफ़ी किससे निकला? फौत से निकला है ना। मादा क्या है? मेरे साथ तवफ़ी पे बात करें। नहीं तवफ़ी के माने मौत, तवफ़ी की तो बात कर रहा हूं। के माने बताएं आप मुझे क्या है। फौत में और मौत में कुछ फर्क है? तवफ़ी के माने बताएं क्या है। नहीं वो तो सब बता दूंगा, मेरे शागिर्द बनेंगे। बताएं बस। जो बात कुरान की करें, देखिए अपनी तरफ से, मैं तो अपनी तरफ से बात नहीं करें, बात कुरान की करें। मेरे प्यारे, अगर कुरान को मानते हैं तो कुरान की बात करें। जो कुरानी की तो बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान फौत जो है अरबी का लफ्ज है नहीं है? कुरान का जो वहाँ तवफ़ी का लफ्ज है, आप कुरान की बात नहीं कर रहे, आप अपनी जुबान में बात कर रहे हैं। भाई अपनी ज़बानी की तो बात कर रहा हूँ। तवफ़ी जो है मौत से, फौत से ही तो निकला है। आप तवफ़ी का तो तवफ़ी के क्या मान लेते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। आपसे तो पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या माने लेते हैं तवफ़ी के? मैं तो बता रहा हूँ, अल-मतवफ़ी लिखा हुआ है जगह जगह पे, जाकर देख लो। क्या फौत, वफ़ात तो है, वफ़ात अरबी का लफ्ज़ है। वफ़ात नहीं है अरबी का लफ्ज़, मतवफ़ी अरबी का लफ्ज़ है। प्यारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं आप। जब आपको ये इल्म नहीं है तो ज़ात मत करें। तो आपको नहीं मुझे इल्म है, लेकिन आप कुरान को नहीं मानते ना। आप कुरान को नहीं मानते, आप कुरान पे बात करें, आप कुरान पे बात करें। मैं भी समझ गया हूँ जो आप कर रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तौफ़ी के माने क्या? मैं आप लफ्ज़ तौफ़ी से भाग रहे हैं, ये मैं भाग रहा हूँ। तौफ़ी के क्या माने हैं? तवफ़ी के माने वफ़ात। क्या माने वफ़ात के? क्या माने हैं? तो जाके देखे ना, मुकदमों पे लिखा नहीं हुआ वफ़ात के क्या माने। वफ़ात के वही माने जो वफ़ात के होते हैं। वफ़ात के माने तो अरबी का उर्दू में क्या कहेंगे उसको? वफ़ात को वफ़ात ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? वफ़ात के माने मौत के हैं। वफ़ात को वफ़ात ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? वफ़ात के माने मौत के क्या हैं? क्या फिर वही बात है, वफ़ात के माने मौत, और जो मर्जी कह ले, वफ़ात के माने मैं गलत कह रहा हूं ना। मैं आपसे बात ये, आपने मतवफ़ी पे बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो छोड़ दे। नहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। वफ़ात को जो है नहीं छोड़ने वाला तो पकड़े के रखे, नहीं घोट हाथ में पकड़ के ना अच्छी तरह घोट के। अच्छा ठीक है, वफ़ात के माने क्या होते हैं अरबी ज़बान में? अरबी ज़बान का क्या है, मैं जब कुरान का लफ्ज़ बता रहा हूँ। कुरान के लफ्ज़ में कुरान में जब मतवफ़ी का लफ्ज़ आ गया तो फिर उस पे हम क्यों आप बहस कर रहे हैं? तौफ़ी के माने मौत के होते हैं। हाँ जी। आगे चले, क्या आगे चले। मैंने मान ली आपकी बात, आगे क्या? कौन सी बात मान ली आपने? आपने कहा तवफ़ी के माने मौत के होते हैं, मैंने कहा जी। अब आगे चले। नहीं मौत के माने नहीं होते। मैं इस्लाह कर लें आप अपने। कैसे इतलाह कर लो? इसलिए कर लिए। सुनो ज्यादा बोले मत। मान लो इसलिए मेरी बातें कौन मान? मैं जब आपको दलील दे रहा हूँ, मैं आपको दलील दे रहा हूँ कि कब्रिस्तान में जाएं, वहाँ देखें अल-मतवफ़ी लफ्ज़ लिखा हुआ है, आगे तारीख लिखी हुई है कि नहीं। सारी दुनिया सुन रही है, सब लोग जाते हैं। नहीं सारी दुनिया एक आप अकेले अभी आप जब आप फौत हो गए तो आपके कतबे पे भी लिखा जाएगा अल-मतवफ़ी फलां तारीख को फौत हुआ। ये बस ज्यादा मत बोले। फौत में और मौत में कुछ फर्क है? भाई इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत में और फौत में कोई फर्क है? नहीं फर्क। अभी देखिए आयत आती है, इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका इलैया। क्या मतलब इन्नी मुतवफ़्फ़िका और आफ़िका इलैया, क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैं तुझे वफ़ात दूंगा और तेरे दर्जात बुलंद करूंगा। वफ़ात के माने क्या होते हैं? वफ़ात के माने क्या होते हैं, ये भी कोई बात है? पागलों वाली बात कर रहे हो। अरे देखो एहलिया से बात करें, मैं रोना शुरू कर देंगे और मैं अगर बात करूँ नहीं, ये रोने वाली कौन सी बात है? ये पागलों जैसी बात। भाई मेरे बात सुनो, रोने वाली कौन सी बात है? अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप चले जाएं, आप खामोश हो जाएं। भाई का लफ्ज़ बाद में इस्तेमाल किया आपने। मेरे आपने बदतमीजी से क्यों बात की आपने? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। कौन सी बदतमीजी की है? आप कहना अभी मुतवफ़्फ़ी के माने के वफ़ात के क्या माने होते हैं अरबी ज़बान में? मैंने कहा कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का मैं तुझे वफ़ात दूंगा, यही माने हैं, और क्या है?
नहीं नहीं वो तो है यकीनन इन्नी यकीनन मतवफी का तुझे वफात दूंगा, तुझे या मौत दूंगा, वफात दूंगा। नहीं चलो नहीं मौत भी कर लो, ठीक है, मैं नहीं। मौत भी कर लो फिर। तो चाह तो कैसे होगा इन्नी मुतफिक माने मौत तो नहीं होते जनाब, तो क्या होते हैं जी? पूरा का पूरा ले लूंगा। कहाँ लिखा है पूरा का पूरा ले लूंगा? तो पूरे का पूरा, जब पूरे का पूरा ले लिया तो उसका क्या मतलब बन गया? पूरा कमाने